Kita lanjutkan ke ayat ke-31 dari surat Yasin. Lanjutkan ke ayat 31 dari surat Yasin. Alam tarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa yaqulu ma jami'un ladaina muhdarun. Suka uang. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Udah bisa ngomong. Tapi kan dia dengar. Tapi kok telinganya tertutup sama itu. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Duduk. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Ayatul lahumul lail naslahu minhu wa ilahum mudlimun. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Najilah hatta ada ujung لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. القمر قدرناه منازل حتى ada ujung. Alhamdulillah sudah 40 ayat ya. Masih kuat? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Baru setengah perjalanan. Surat Yasin
ayat 41. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون فآيتهم أنا بالفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Kita lanjutkan ke ayat 51 surat Yasin.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فيها في شور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم قالوا يا ينسلون ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قالوا من مرقدنا هذا ما وصدق إن كانت المرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واحدة فإذا هم جميع فاليوم لدينا لا تظلم نفس محضرون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا هم إن تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم هم في سرور وأزواجهم في فاكهون ضلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما سلام قولا يدعون من رب رحيم سلام من وامتازوا اليوم رحيم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها ألم أعهد المجرمون إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masih belum capek, kita lanjutkan ke ayat 61 surat Yasin. Wani buduni hadza syiratum mustaqim. Siratun Walaqad adalla mustaqim. minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
هذه جهنم التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم توعدون تكفرون. اصلاها اليوم بما كنتم اليوم نختم تكفرون أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. واليوم نأتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما ولو كانوا نشاء يكسبون لطمسنا على أنفسهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ولو نشاء مسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ومن يرجعون نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نؤمره ننكسه في خلق أفلا وما يعقلون الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Si sanggup. Nah, alhamdulillah. Lanjutkan ke ayat ke-71 surat Yasin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون. لا
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يهجوك قولهم إنا نعلم ما نسر وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون sampai ayat ke-80. Masih kuat? Alhamdulillah. 3 ayat terakhir dari surat Yasin mulai ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal haqqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, 83 ayat dari surat Yasin kita sudah selesai baca hari ini. Insyaallah hari ini baca saja, tidak dengan tafsirnya. Nah, yakinlah Bapak Ibu udah paham ya tafsirnya ya. Insya Allah. Kok tersenyum disebut paham Bu. Nanti kalau dibilang nggak paham malah marah ya. Disebut
disebut paham, senyum artinya apa nih Pak Dede? Buka. Disebut tidak paham, artinya malah ngambek nanti. Oh, tidak paham tiap kalau dibaca ya. Masya Allah, tabarakallah, 83 ayat, mudah-mudahan menjadi syariat kita dalam rangka beribadah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan kadar dan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baiknya dan yang salahnya, dan pasti ada yang salahnya. Jangan lupa Bapak Ibu, pasti ada yang salahnya. Apalagi kalau di depan fuqaha bidang baca membaca ya, qiraat sab'ah ataupun qiraat yang lain, pastilah kita itu akan disuruh berulang-ulang dari baca qiraatnya, dari baca mahorijul huruf, sifatul hurufnya, dari panjang pendek tajwidnya, pastilah loba nu salah. Makanya Bapak Ibu tuh jarang berani membaca Al-Qur'an di depan orang lain. Sieun aya nu nyalahkeun. Padahal nggak apa-apa. Kalau ada orang yang peduli meluruskan kita, itu berarti memang mereka termasuk yang apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Berapa menit Bapak Ibu tadi baca? Setengah jam lebih 7 menit, 40 menit ya. 83 ayat dibaca 43 menit, 40 menit. Berarti kalau sendirian baca bisa 20 menit. Tadi kan saya baca, kemudian Bapak Ibu menyimak, kemudian membaca. Berarti kalau dibagi dua dari 37 menit, berarti 18,5 menit selesai baca surah Yasin. Itu pun tadi udah saya seling dengan 10 ayat, berhenti dulu, tanya dulu, siapa tahu mogok Bu ya. Atau yang kehabisan oli, kehabisan bensin, siapa tahu pengen ke rest area dulu, ngopi dulu. Loh, boleh nggak baca Yasin terus ngopi dulu? Oh, silahkan bagi yang ada. Jadi baca Quran tuh jangan kayak orang stres Bu, ya, ingin cepet baca, Yasin tur jangan Bu ya. Kalau mereka mana, ya. Iya, jadi baca tertib, tartil, dan nikmati. Ya, yang paling penting itu nikmati bacaan kita, renghap ranjungnya kita, napas-napas kita, ya. Kalau seandainya dalam keadaan masih kecil, remaja, baca nggak buluyur tuh enak Bu ya. Tapi kalau sekarang, aduh, nah napasnya, apalagi banyak tikungan dan belokan. Biasanya mah tiga jebur Bu ya. Jadi alhamdulillah pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung, juga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cileunyi, kemudian di Tanjung Jaya, Sukaraja, di Parung Kadongdong Sukaraja, Kasepuhan Kanoman Cirebon, kemudian Cipamokolan Bandung, kemudian Bojong Soang Bandung, kemudian ada dari Pasirwangi, ini daerah Parungpong Kang Ikhlas di Bandung, dan Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja bacaan surat Yasin ini mari kita tingkatkan kualitasnya. Mudah-mudahan bacaan kita sekali lagi makin hari makin ditingkatkan kualitasnya. Boleh nggak kita memberikan masukan kepada orang lain yang baca Quran atau baca Yasinnya terburu-buru seolah-olah diundang anjing edan? Boleh. Bagaimana caranya? Boleh dengan perbuatan. Kalau disuruh Bapak Ibu membaca Yasin atau bersama-sama membaca Yasin, kalau di daerah-daerah kan sering dalam tahlilan, coba ajak yang lain, mari baca Yasinnya pelan-pelan, mari kita tartil, ulah garasa kurusuknya, sebab aya oke nu garasa kurusuk bari jeung dibacana telatenna, disuruh Yasin oke, ya asin, ya gitu asin ya. Karena yang dibaca Laten. Nah, jadi nggak apa-apa, biarkan saja karena memang masing-masing sesuai kadar kemampuan. Ulah disensirikan, ulah digegeikan. Itulah yang terjadi. Paling tidak kita punya kepedulian bahwa baca Al-Quran itu harus menyampaikan misi pesan bahwa Al-Quran ini adalah obat dan rahmat. Penyakit apapun, ya, dengan penuh keyakinan bacalah Al-Quran, pasti akan ada obatnya. Rek kalingsir, rek penyakit nu ayeuna keur musim teh, stroke, gerem, nyebunya terus apalagi baca Quran, insya Allah selamat dunia
akhirat. Semampunya, yang sudah tidak bisa lancar semampunya, yang giginya sudah pada topnya, tua, ompong, peot. Nah, silahkan baca Quran. Yang giginya lengkap dengan yang giginya sudah parongpong, giginya sudah pada habis, pasti beda baca Qurannya, Bu. Kehila-kehila, bawas abdi coplok, sebetulnya. Pas disucin, shot, giginya coplok, Masya Allah. Yuk, Bapak Ibu, dengan penuh rasa syukur kita membaca Al-Quran, kita dalam rangka raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon untuk diberikan kemudahan kepada kita untuk dapat Al-Quran. Rabbi zidni ilma, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan mendakwahkan, menyebarluaskan, memviralkan. Warzuqni fahma, dan kita diberikan kepahaman yang benar sehingga kita mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai syifa wa rahmah, sebagai obat penawar dan juga rahmat. Kalau manusia mendapat obat dan penawar, dunia ini bahagia. Kalau orang mendapatkan syifa dan rahmat, dia akan istiqomah. Kalau dia mendapatkan syifa dan rahmat, dia pasti suka berjamaah. Gak bakal dia menyendiri. Kenapa? Begitu muncul rasa sakit, yang tadinya jagoan, yang tadinya serba segala tidak mau dilayani, begitu sakit tetap diinfus maku batur, ngalempre. Apalagi kalau sudah koid, sudah meninggal, gak bakal ke masjid, kemudian berangkat sendirian. Makanya saya koreksi ya kepada kawan-kawan yang suka bilang setelah meninggal dunia sahabat kita, selamat jalan Pak Dede, selamat jalan, boro-boro jalan Pak itu bisa lempang-lempang acan. Jadi jangan sampai salah, cukup kebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma gfirlahu, lamun lalaki, lamun awal, Allahumma gfirlaha, lamun loba, Allahumma gfirlahum. Itu bisa tulis lagi, cukup sakit itu Allahumma gfir lahum. Kenapa kita mintakan kepada Allah untuk diampuni? Karena dia sudah tidak bisa bertobat lagi. Diteruskan boleh, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum wa'akrim nujulahum wa wasim madawlahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, la tahrimna ajrahum, boleh dilanjutkan. Tetapi yang paling prinsip Allahumma gfir lahum. Mudah-mudahan husnul khotimah teu kudu dan lesan. Punya hari mudah-mudahan mah ke Bapak Ibu nu hari rup keneh. Doakan mudah-mudahan Pak Dede husnul khotimah, Teh Tati husnul khotimah, Bu Edi husnul khotimah, Neng Lilis husnul khotimah, Teh Ade husnul khotimah. Tahu moga mudah-mudahan husnul khotimah eta mah mun keur hirup keneh. Mun geus paeh mah lain mudah-mudahan, minta ka Allah geus puguh geus paeh, Allahumma gfir lahu. Nyuhunkeun ya Allah hampura eta dosa jalma. Da pasti semua yang mati punya dosa kecuali yang dimaksum yaitu para nabi dan rasul. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa kalau ada yang meninggal tong sok neroweco hayang loba hayang kasebut ku batur Allahumma mudah-mudahan enggak usah, enggak perlu, bukan itu yang penting. Yang paling penting Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lah. Gitu Bapak Ibu ya. Lah sok pujian saeutik we pendek. Kenapa? Karena memang bukan itu yang hakikinya. Apalagi sampai selamat jalan sahabatku, engkau adalah yang terbaik di antaraku semua. Pret, gitu punya. Buka hutang mah ngerwe kudu dibayar punya. Terus. Baik Bapak Ibu, jadi hari ini kita berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, orang yang mendapatkan Al-Qur'an dan termasuk yang ikut dalam barisan orang yang menjaga Al-Quran bersama Allah dan para Rasulnya, istiqomah di jalannya. Nah, kemudian kita juga mudah-mudahan mendapatkan syifa dan rahmat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman, dijauhkan dari sifat-sifat maghdub dan dolim ya, dan orang-orang yang dolim yang akan menderita kerugian dengan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan sekali lagi yuk kita sama-sama syukuri, yang bisa kita lakukan sendiri lakukan sendiri, yang tidak bisa dilakukan sendiri mari kita biasa